agye na enyi hini wo mu na wo ho bretie bi na ekyire yi no se asɛm no nti ahohia ana ɔtan ba ntamwara na ato wɔn sintidua hallelujah die kogu mutan so no ɛne sɛ ekogu mutan so na fifio na entimi nye hini enye dai enyini ɛne sɛ asɛm no yɛn ya Kristofo yakɔ asɔre dɛm a yɛte asɛm no ne yɛde anigye agye asɛm no ɛna deɛ ma sakyera magye ɛna deɛ me nipa me ne twema nso me kofie na me kɔ sakyera sofo yɛ preach ma asɛm yɛ bubu makoma papa asɛm no atu wo de anigye agye but yenye hini wɔ wo mu adense na yenye hini wɔ wo mu wo de na kogu motan so enti sɛ asɛm ketewa bi ɛba wo so a enti wo se ankane na somese ne wo som nyame paa o ɛna wo enne paa wagya ne nyame som nie asɛm no ɔte asɛm no de anigye agyeye na ɔde anigye agyeye no asɛm no akɔfifi wɔ ni mu nso ɛnyɛ hina ntimi anso abapa anɔpɛi wasɛm a wagye no Kristo ni mapa a wotie me a wokɔ Methodist Pentecost ni mapa a wotie me Presby ni mapa a wotie me CAC ni mapa a wotie me Anglican ni mapa a wotie me SDA ni mapa a wotie me Roman ni mapa a wotie me woji asɛm no na sɛ asɛm no woji a wotimi de bɔbra ana kogu motan so entimi fifi entimi nye hini ɛwɔ wo mu hallelujah ahokyere ne nyaba amania kakra de nyaba yɛ nso a ɛwɔ sɛ yɛkɔbɔ dwaman de tɔ aduane di ne wura fi sɛ me wu a mɛpro ne wura fi sɛ Kristo dwaman bɔ yɛ Kristo akyiwadeɛ ne wura fi sɛ obi ɔbɔ dwaman no wɔde sɛ ne nipadua ada Paul atwerɛ de kɔma Korintofoɔ sɛ wokae 1 Corinthians chapter 6 verse 19 a wɔse munim sɛ deɛ ɔbɔ dwaman no wɔbɔ de sɛ wɔ no ani nipadua hallelujah 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Na dia oboj was a bonny bill ni wa we ya etini pedriamo. Na dia oboj a man bo e de say or no ankasa ne kra. I'm not pay. Menyamia semu yin kasanchro. I'm not pay. Menyamia semu meti hini wo mu. I'm not pay my somewhat ebay emedi e hini hini e wo mu na entimi so abapa. Anɔpɛ yaba bɛn na wuguo anɔpɛ yaba bɛn na wosoɔ anɔpɛ yaba bɛn na chidi ni mapa wutie me wosoɔ adwaman bɔ aba ayɛ no dɔ edurumre bi a na me hye ladies na yɛ center adeɛ we mataadeɛ na yɛ fɛ na kyɛ sa kyekyere woto na wonam wɔtɔn ni padua de ama wiase na sa bre ni woni okra te baabi a no wo su se wo kra te baabi a no wo tete se wo kra hye se wo Nyankopɔn bie wani ama wo hu se wo kra esu a anka wo hu se sa wa ye mistake ni padua wo ya wo de tia ne de wo di bema ni bia wo beji na emom wo kra no de wo hia eye ade e bema ne nkwa atade tietie ntimi ma wo kra nkwa abrantie oto na awatwe na ntimi ma wo kra nkwa ababa wa wukọ asọre ne dia miko asọre ne dia wukọ na bisanwu se wodi mu asam no ebobra bisanwu se wodi mu asam no edijuma bisanwu se wodi mu asam no ebo ablabo ebetimi am wanya nkwagye diama wo kra na Yesu Kristo ba na okutam no mienu akatia de be se de enuma sebitie Adami nia Paul me de mede Pauline ni ntime kan bia meta abo Paul din san se Paul so na kyerɛ Paul kyerɛ de kɔma Galatifoɔ ɛwɔ Galatians chapter 6 verse 7 wɔse Galatifoɔ ma na ada mo nka sɛ Nyankopɔn ne yɛ dada no na Nyankopɔn yɛ nsi na twetwe wontimi nkwa sɔre dem ma ememe bɔdwama nwie san kogina sɔre dem nkɔtoto wɔn nsa sɛ de Yesu Kristo tuba obɛso asɔre dem wɔ na wɔte no atade wɔde asako gina asɔre dem wɔ mpom ɛyɛ sintidua last will be kind of me, no nipa no share me videos ni bi me no ne da. And no catch them no catch me send me kwa sorry no boni din na me jai na me see ade. And no se me share a man ni bi dress yo mo de sheba asori na. And tade na so mo ne anwi na gu o mutiri so na o mo so du kumpo na. Me kwatena so na dem wa ya na to me sintidua. Enti eni yesa ma nkɔ sori kora na me wo fi ya na me person say. Me kwa kwatena sori na ebeto me sintidua. Never makodi bone. Esane se me kwa sori dem na me babia na me ho ye me sede me nkodi bone no. Me ho ye me sede me worry but me ho ye me sede me nkofa wo ba. Enso masema dwene mu pose me mfa wo ba kopem bra me hu wo ba me worry na ye ne ho ade. Hallelujah.
Anɔpa yɛ atadeɛ bɛ na wode sɛ kɔ asɔre. Wɔsisi ntidua ne deɛ bɛba na deɛ nam na so bɛba no onwie. Asɛm no wode wano aka sɛ magye. Asɛm no deɛ wagye o. Nanso akogu mmotan so ntimi nye hini afifi nanso enye hini ebetimi die anyini na timi die aso abapa. Anɔpa yi waba na wo so no. Anɔpa yi asɛm na bebeto sesiye no. Ebetimi enye hini etimi aso abapa ama afefo hunu Kristo su ene ne ban ewo wo mu. Anase wo ye Kristo ni nanso ye so wusu ban ye te se de wo ye wiase ni. Ene Kristo ni gyina ho na wiase ni gyina ho mo a wo nyina ye pɛ adentie sane se ye nyina ye pɛ. Kristo ni kasa te se de wiase ni kasa. Kristo ni wo kone se wodi nkomo a gidi ni ma pɛ o. Onfa Bible say yenka nyame asɛm da. My boyfriend adano ma me say enipa so mesin so ne ntade hyem so de enipa so mesin ne mpaboa hyem de konkonsa entro ensem a hu hia ene Kristo ni di na noka na mom de nkwagye be bra ne kara no de wato atwene enti obi kwa asɔre dem wote asɔre dem na so Bible nto obi da na se Bible wo me phone so nti Bible wo me phone so de me nkonkoto phone nye de me nkonkoto Bible nye de wote asɔre dem na so Bible wo nto obi da enso onya sika tontade a kyekere ne to de hye wonya sika to okosto a wo hya tade no satade no wo hya a wodi e bayi mi shape eno no wo beto esemi se wo de ma no 1 million pa tade e bayi mi shape nko ade ne meto ne metua 1 million na so Bible wonti sika nto Bible da wonya sika kobo niti enyi ahodro wonya sika ede kobo mesh wonya sika toto niyema ade ya ne ho nanso wonya sika mfanto Bible da wobi nsunsu o Bible no wobebie ne Bible mu ne nandamfo bi ache nyame asam de ene yankode ode ne boyfriend ho asam beba na ko maka wedi ne die ba na wedi ne die ba wedi ne die ba na wedi ne die ba ne wo bisa ho se ababen na wo so ababen na wo gu ne sese asam na wo kɔ asɔre Sunday no kɔgye ye no etimi enye hina enyini ewo wo mu na etimi eso aba titi ni mapa wutie me mama yensa kyera yaje mama yenhwehwe Kristo kyera kwan ye esane se enche na wo ba na se oba na opie na ni mu onyam ene anɔpa ya ahosiesie ahompo aben na waje so we can Mark chapter 4 verse 18 na wasi ntemu ara na ato won sintidua na yenum ne won na wogu won nkasa mu no wenum ne won na ogufo ni kogu aba no ekogu nkasa mu no yesi na nkasa ni mia no na entimi anyini ene emom yenhwe ewo Mark chapter 4 verse 18 no wasi na yenum ne won na wogu won nkasa mu no won na wate asɛm no na obrayi mu dagene ne ahonyade na ada ne nneoma ekeka ho no ho akono ba mu a emia asɛm no na enso aba hallelujah wenum ne won na okoye dai ekogu nkasa mu no se ekogu nkasa mu a eno no ene de me pese me se asusu bio se de be ya obi a wotie bia beti asɛm na se Mark chapter 4 verse 18 na yenum ni won na ogu nkasa mu no won na wate asɛm no na obrayi mu dagene won na wate asɛm no na obrayi mu dagene ne ahonyade na ada ne nneoma ekeka ho no ho akono ba mu a emia asɛm no na enso aba hallelujah wana wate asɛm no nanso nneema yi wiase mu akono wiase no mu nneema ahonyade oh me de yane se menya ba ma wada ne ka mu de yane se menya ba ma menene me yanu nyina erade me de me nkwaware ba ma wo hye da ba ma wo hye ba ma wo no otwi ka taxi driver de me de na ekwahin me ma school ma bo me masters enti me kwaware a me nkwaware wo bia wo nko school o mama we ya ye mistake bia wo ukun jidi ni mapa wutie me emfa wani ntu ajapade bi so enkwaware die ni kwasa oware no bia ukunu sese ebere sei odo kwaye enti nyankopon be ma wakohia sa obarima no wo baabi na mla ubehia no ubebisa ne se wo ye di adwuma na obi na no aka kye wo se midokuya
me ye koko nhwasoni na wotie me a wonsonso wo ye doctor o wotie me a wo ye nurse ni wotie me a wo ye teacher ni wotie me a bia wo ye presenter wotie me a bi prampa wo university na wagina wanka kira kwane se wo namra wo da wo me pe wo mu a sugar daddy sa metimi no matena na obeto card ya na madam na na kire ya wo be ka kira me se wo si bidie wo do kwa me se guy bi pada me kotso no wo ka kira na fufuo me se guy no ko sha na sad semne ne niema bi ono de be kira me nim ka kira me se wo pami a o me se no ye de adwo wo se wo do oyo kokon hyasuni ni ade hulu no do metri wo be woni ade sere no o hyasuni yere wo se memede na ekwan bi kura ne wo no ene nyame pese ofa ne so jewo bia wono na oba wa brabo mu a Kristo ebefa ne so ama wo hu ehan no ewiase no majapade nyina ya badane ajo ewiase no niema nyina ebetwam Bible se dia entimi ntwam dade nyame asem enti sa wo kan Mark chapter 13 verse 39 Marko asempa ne tie ye edumiensa ne nyimu aduasa no Mark chapter 13 verse 30 no o se osoro ne asase betwam na mimi nyame masam die entwam da osoro ne mu niema nyina betwam asase so ne ado emu ade nyina betwam ne nyame asam die entwam da pe obi a obetimi emu hu han no pe obi obetimi aka han no wasam die akiro pe obi obetimi adi han no wa dance akiro na mmom nhwehwe wiase ajapade enkasa mi pesuga dadi be kwai lady bi minimo ne pa me money di ebia no kwai 40 enti me bondi obi abehu lady ni ye nipa bi asabi no opre kakra wa wo baako Christmas ni mu no anche me kran de na minim ti me frɛ be kwai na me bisa se na mo ho tesen na me bisa nipa asomasi din omo and I want say na me se da bi o omo se obi akunu na me se obi akunu sesen yase ne boyfriend wa twi hu moja obi a omame awo mienu pe ono ne panyini na omame ani da ne so ono ne ba panyini na obi akotwi ne moja be menti o be menti ya twi ne moja ema ya twi no de na kokotom den mo be ma na esane so ne mema no iko no oiba no iko no oibenti no ye wiye ne de ne koto den mo ho so omame de osori ya omame de onim hwe okodwa no na akora bi ekokọ sori ye kokọ bo ne punu mokoye a sister yi na da hu maame bisa ho so senka wo na ato a enu fa na ka wugina bia wo enhwehwe wiase japade nkodi bema bi eni kwa asa wudi na tieti enhwehwe wiase japade amfom kwan no enhwehwe wiase japade ma asem a wasetimi so abapa e wo mu no asem no entimi ntom firi wo mu nko wo say wo kan hini Mark chapter 4 verses 18 na me depa verses 19 na me depa wo say me kan every 18 no wo say na yanum ne wan na wogu won kasa mu no wana wate asam no na obrayi mu dadwene ne ahonya de na da ne nneoma ekeka ho obrayi mu dadwene obrayi mu ahonya de ne na da ne nneema ekeka ho nti no emia aba no nti entimi nya dai entimi nso hallelujah ahonya de nti wontimi nso Kristo abelabo ahonya de nti wontimi nso Kristo aba ahonya de nti yehu Kristo suban wo mu me de menya semata de bebia mepa bia na me ko de hia ne se me bema ne bese mepe wonya se mepa de hia ne se me nsa akoma no anwumre bisa ho sese wuwu ahine fa na wo begina me Kristo asem no ntena wo mu na timi abokwan ato bia bi ekwan ne aduama se de be ya wopie woni mu onyam a wonya yuraba ne nkonimdie ayeminu mienu ye kra adia afedi osira obi nsome no me no de obi ekwan ato bia ekwan ne di ma Israel fo mo mutimi fa mu kodi nkonim no se nyame no bi ekwan ato bia ekwan ne emfama onya wokese pa ye mre na so bia wo bia mepese obesu trase ye mra me bom paye ye da wase nyame ba tampa ye ma wodi no so ekono etontom so odi na